370 के लिए लद्दाख के लोग, जम्मू के लोग, कश्मीर के लोग सख्त नाराज़ हैं अंदर से कि ये मरकज़ी सरकार ने गलत किया, कि ये कैसे प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर ये सोचता है कि वो हमारी भलाई का ज़्यादा सोच सकते हैं। इस वक्त जो किसान है घर में बैठा है या खेत में जाता है, वो भी कहता है कि दिल्ली वालों ने हमारे साथ धोखा किया। शनाख्त 370 थी, दाखिली खुद मुख्तारी, और वो आईन हक था हमारा, जद्दोजहद में मिला था। उनको बहुत मामलात पर नज़र होगी, प्राइम मिनिस्टर को, होम मिनिस्टर को, लेकिन वो कश्मीर के लोगों को, जम्मू कश्मीर के लोगों को नहीं बता सकते हैं कि हम आपसे ज़्यादा जानते हैं आपके हालात। जम्मू कश्मीर में 3 चरण के चुनाव अब समाप्त हो गए हैं और सबकी नज़र है आने वाले नताइज पे। हर कोई सांस रोककर 8 अक्टूबर का इंतज़ार कर रहा है जब नताइज ऐलान होंगे। सियासत पे, इलेक्शन पे और इनके पॉलिटिकल कैरियर पे हमारे साथ बात करने के लिए है वरिष्ठ कांग्रेस लीडर और फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर सैफुद्दीन सोज साहब। सोज साहब, वन इंडिया को अपना कीमती टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, तो तो बताइए। जम्मू कश्मीर के इलेक्शंस इख्तिताम पजीर हुए हैं, सबकी नज़र 8 अक्टूबर पे है। किसकी होगी अगली सरकार? तो अगली सरकार के बारे में मुझे ये कहना है कि मुझे लगा है कि कश्मीर में या जम्मू कश्मीर में मान लीजिए जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल क्लास है वो कुछ मुतमईन नज़र आया कि उनके हक़ में फैसला होगा। और मुझको भी दूर से पता है कि कश्मीरी समझते हैं मिनहासिल कौम के हालात बुरे हैं, तो कदर क़ीमत नहीं है सियासी बाज़ार में, इसलिए वो मेरी नज़र में कुछ एकजुट हो गए हैं। तो ये जो सियासी इत्तेफाक है इस वक्त नज़र आ रहा है मुझे मेन स्ट्रीम में, हालांकि 10 खामियों का इशारा किया जा सकता है, दे कुड डू बेटर, मगर ये है कि उसके बावजूद मुझे नज़र आता है कि लोग अपनी यकजहती का मुजाहरा करने वाले हैं। यही 8 अक्टूबर को आपको नज़र आएगा, ये मेरा अंदाज़ा है। तो सो साहब, क्या हम ये मान लें कि कहीं ना कहीं शायद एनसी कांग्रेस की अलायंस हो सकती है, क्योंकि काफ़ी ज़ोर लगा रही है या लगाया है इलेक्शंस में भी, कैंपेनिंग में बड़े बड़े दिग्गज आए यहाँ, कांग्रेस लीडर्स आए जिन्होंने यहाँ कैंपेन किया। तो डू यू थिंक जम्मू एंड कश्मीर विल हैव द नेक्स्ट गवर्नमेंट इन नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस? देखिए, पॉलिटिकल क्लास में कभी कभी निज़ा झगड़े होते रहते हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस चूँकि आइडियालजी ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है, इसलिए वो एक साथ रहे हैं और गालिबन एक साथ रहने की मजबूरी हो जाएगी अवाम के हक़ में। तो मुझे नज़र आता है इस मौके पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक साथ रहेंगे और उसका मुजाहरा गालिबन 8 अक्टूबर को होगा, यही मुझे ख्याल है। So, Saab, you're a very seasoned politician. You have seen up and downs of Kashmir's turbulent politics. Where do you think Jammu Kashmir is heading? जम्मू कश्मीर में जो दुराहा है इस वक्त नज़र आ रहा है, जो मेन स्ट्रीम क्लास है इनको जल्दी ही और समझ आ जाएगा कि इनके दरमियान यकजहती होनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त आम जम्मू कश्मीर के लोगों का ख्याल है कि मरकज़ हमारे साथ कोई अच्छा सलूक नहीं कर रहा है। इसलिए जो मरकज़ी क़यादत है उससे यहाँ के लोग कुछ नाराज़ भी हैं। सबसे बड़ी नाराज़गी ये है कि जम्मू कश्मीर के लोगों की बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत एक पहचान दफ़ा 370 था, क्योंकि वो अवामी जदोजहद में मिला था, एक तहरीक के नतीजे में मिला था। और इस तरह से जम्मू और कश्मीर सारे लोगों को ये महसूस हो रहा है कि हमारे साथ गलत हुआ है। इस लिहाज से वो एक तरह से बरसरी पैकार हैं। वो मरकज़ को बताना चाहते हैं कि हम लोग एक हैं और हमारी सियासी जो इरादे हैं वो भी एक हैं, हम एकजुट रहना चाहते हैं
اور ہمارے ساتھ آپ نے غلط کیا کہ 370 کو آپ نے کالعدم قرار دیا، اور اس کے ساتھ اسی دائرے میں کچھ اور باتیں ہوئی جس سے جموں کے لوگ بھی ناراض ہیں، کشمیر کے تو ہے ہی، جموں کے لوگ ناراض ہیں کہ مثلا انہوں نے ریفارم کیا، دربار منہ ختم کر دیا، لیکن جموں کے تاجر لوگوں کو پتہ ہے کہ بھائی کشمیر کے لوگ آتے تھے، اپنا جی پی فنڈ بھی خرچ کرتے تھے، جو بھی اثاثہ ہوتا تھا جموں میں سردیوں میں جا کر خرچ کرتے تھے، اب وہ نہیں جا سکے، اور اس لیے جموں کی ٹریڈ پر بہت زبردست خراب اثر پڑا ہے۔ آج اگر جموں کے باشندوں تجارت پیشہ یا ان کے رشتہ داروں سے آپ بات کریں گے، وہ کہیں گے بہت غلط ہو گیا۔ 370 کے لیے لداخ کے لوگ، جموں کے لوگ، کشمیر کے لوگ سخت ناراض ہیں اندر سے کہ یہ مرکزی سرکار نے غلط کیا۔ یہ آئینی حق تھا ہمارا، اور ہم نے جدوجہد کے نتیجے میں حاصل کیا تھا، اور میرا نظریہ یہ بھی ہے کہ اگلے زمانے میں نوجوانوں کو بھی سمجھ آئے گا کہ ان کا مستقبل کیسا رہے گا، اور یہ جو چنگاری ہے یہ اور زیادہ بڑھے گی اگلے زمانے میں جمہوری طریقے سے، سسٹین ڈیموکریٹک موومنٹ کے ذریعے یہاں تحریک ہو سکتی ہے، ہوگی کہ ہماری داخلی خود مختاری کو بحال کیا جائے۔ اس میں جموں کے لوگ بھی ساتھ ہیں، لداخ کے لوگ بھی ساتھ ہیں، اور یہاں کشمیر کے تو ہیں ہی ساتھ۔ اس لیے یہ جو ہماری شناخت تھی چھینی گئی ہے اور غیر جمہوری طریقے سے کیا ہے، ہم کو وزیر اعظم یا وزیر داخلہ نہیں سمجھا سکتے ہیں۔ کشمیر کے لوگ سیاسی طور بڑے بالغ ہیں، عام دکاندار ہو، کسان ہو، جموں کشمیر کے مزدور ہوں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کیسے پرائم منسٹر اور ہوم منسٹر یہ سوچتا ہے کہ وہ ہماری بلائی کا زیادہ سوچ سکتے ہیں، ہم اپنی بلائی کا زیادہ بہتر سوچ سکتے ہیں۔ تو یہاں تحریک ہوگی، جمہوری تحریک ہوگی، اور سسٹینڈ تحریک ہوگی، زوردار تحریک ہوگی آئینی حدود میں جمہوریت کے لحاظ سے، اور ایک یہ داخلی جو خود مختاری ہے اس کی بحالی کے لیے تحریک ہوگی۔ تو سود صاحب، جہاں آپ تحریک کی بات کریں، کیا یہ عوامی تحریک ہو سکتی ہے؟ ہاں بالکل، دیکھیے اس وقت جو کسان ہے گھر میں بیٹھا ہے یا کھیت میں جاتا ہے، وہ بھی کہتا ہے کہ دلی والوں نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا۔ دکاندار ہے وہ بھی سوچتا ہے، سیاستدان تو سوچتا ہے، ورکر سوچتے ہیں، کوچو و بازار میں لوگ سوچتے ہیں کہ مرکزی سرکار نے ہمارے ساتھ غلط کیا ہے، اور اس میں جموں کشمیر لداخ کے سارے لوگ شامل ہیں، اور اسی کی ذیل میں آتا ہے دربار منہ ختم کیا۔ تم نے کیا پایا؟ کیوں کیا ختم؟ جموں کے لوگ رو رہے ہیں، وہ جو تاجر پیشہ ہے ان کو آمدنی ہوتی تھی، یہاں کے لوگ جاتے تھے وہاں خرچ کرتے تھے، سرکاری ملازمین اپنی تنخواہ خرچتے تھے، اس کے علاوہ وہ جی پی فنڈ حاصل کر کے وہاں خرچتے تھے، اور جموں کی ٹریڈ پر بہت برا اثر پڑا ہے۔ لیکن آپ وزیر اعظم نریندر مودی کے یا ہوم منسٹر امت شاہ کے دعوے کو کیسے دیکھتے ہیں، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ دفعہ 370 ہٹنے کے بعد جموں کشمیر کے حالات کافی نارمل ہو گئے ہیں؟ یہ تو وہ غلط سمجھتے ہیں۔ نارمل سے یہاں جو آئی ہے یہ اسٹریٹجی میں تبدیلی ہے۔ مثلا دکاندار یا عام لوگ جو ہڑتال میں تھے ان کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ ہڑتال سے شاید اتنا فائدہ ہم کو نہیں پہنچتا ہے، تو اسٹریٹجی کریں گے، وہ ہم کو نہیں پتہ ہے کیا کریں گے، لیکن تحریک چلے گی، ڈیموکریٹک تحریک ہوگی، سسٹین ہوگی، پائیدار تحریک ہوگی، جس میں یہاں کے سارے لوگ شامل ہو جائیں گے بلا لحاظ مذہب و ملت۔ ہماری شناخت 370 تھی، داخلی خود مختاری، اور وہ آئینی حق تھا ہمارا، جدوجہد میں ملا تھا، تو اس کو وزیر اعظم یا وزیر داخلہ دو لوگ مل کے ختم کریں گے، وہ تو یہاں کے لوگ نہیں مانیں گے۔ یہاں تحریک ہوگی، مگر وہ تحریک غلط تحریک نہیں ہوگی، وہ ڈیموکریٹک ہوگی، اور ہندوستان کے آئین کے اندر ہوگی، اور بڑی اچھی تحریک ہوگی جس میں سارے لوگ بلا لحاظ مذہب و ملت شامل ہو جائیں گے۔ سو صاحب، وین یو سے تحریک ہوگی، دیر ول بی اے موومنٹ، اے پبلک موومنٹ آلریڈی ہے، زور پکڑے گی یہ تحریک۔ But when you say it will be a public movement, it will be a movement of all the people. So you refute what Prime Minister says that with Article 370 abrogation, the issue of Kashmir is over.
ان کو بہت معاملات پر نظر ہوگی، پرائم منسٹر کو، ہوم منسٹر کو، لیکن وہ کشمیر کے لوگوں کو، جموں کشمیر کے لوگوں کو نہیں بتا سکتے ہیں کہ ہم آپ سے زیادہ جانتے ہیں آپ کے حالات، یہاں کے سیاسی حالات، یہاں کا سیاسی مستقبل، یہاں کے نوجوانوں کو، یہاں کے دکاندار کو، یہاں کے مزدور کو، یہاں کے سیاسی اہل سیاست کو سب بہتر سمجھ آتا ہے، اس لیے وہ سب ایک ساتھ ہے، جموں کشمیر اور لداخ اس پر۔ سو صاحب اب میں آپ کے تھوڑا ذاتی سوال پہ آ جاؤں گا. الیکشن کا دور چل رہا تھا، پارلیمنٹری الیکشنز ہوئے، اسمبلی الیکشنز ہوئے. کیا سوز صاحب الیکٹورل پالیٹکس سے ریٹائرمنٹ کا سوچ رہے ہیں؟ نہیں سنیے، دیکھیے ابھی الیکشن تھا، میں اور میری بیگم صاحبہ گئے، حالانکہ مجھ کو یہاں بھی ڈالنے کے لیے فیسلٹی تھی، میں نے نہیں مانا، ہم تو ہما میں جہاں بوتھ تھا عام لوگوں کے لیے وہاں ووٹ ڈال کے آئے، اپنے حق کا استعمال کیا، تو ووٹ کی قدر کرنی چاہیے، تو میں تو اس کا چیمپئن ہوں۔ تو جموں کشمیر کے لوگوں کو بلا لحاظ مذہب و ملت اپنے آئینی حیثیت کو بچا کے رکھنا ہے، اپنے جمہوری حقوق کی پاسداری کرنی ہے، اور زندہ قوم کی طرح رہیں اور اپنے مستقبل کو سنواریں، اپنے بچوں کے مستقبل کو سنواریں اور ڈیموکریسی کا ساتھ دیں۔ اس میں کوئی کشمیریوں کا گھاٹا نہیں ہے، جموں کے لوگوں کا کوئی گھاٹا نہیں ہے، اور لداخ کے لوگوں کا، ہم سارے ایک ہیں۔ So, Saab, you have been in Kashmir. You are known as a very fierce leader, someone who speaks his heart out. There was a time when you even advocated government of India to hold talks with Hurriyat. So, do you think there's a need now? See, Hurriyat has become very, very much weak now. But why should we talk only of Hurriyat? That stood for, we called them, people called them separatists. Separatists, yes, all shades of opinion. They must talk to, political leaders here, mainstream here, Mirwais, and other political elements like جو ہمارے مذہبی رہنما یہاں ہیں، ان کے ساتھ بھی بات کرنا پڑے گا، سب کی irrespective of caste, color and creed. Government of India should talk to us. We know our future better. We know our democratic aspirations better than anybody in Delhi. They can't tell us this is the way. As common people here say, PM and HM of India cannot decide our future. We are the masters of our destiny. We know politics, we know our future, we know our aspirations better than anybody. So, we shall respect our aspirations, fight for these aspirations. And the youth here, the political class here, the trading community here, the labor class here, the peasants, all are united on one thing, that we have political aspirations, and we know our aspirations has accommodation in the Constitution of India. Therefore, we have accepted Constitution of India, and we shall fight for our democratic rights. So, صاحب آپ 40 سال سے سیاست سے جڑے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کیا فرق ہے پرائم منسٹر نریندر مودی جی میں ایز اے لیڈر اور واجپئی جی میں کیا تھا؟ نہیں، بڑا فرق ہے، وہ یہ ہے کہ واجپئی جی جس ماحول میں پلا بڑھا تھا، سیاست کی تھی، تو وہ سٹائل کچھ اور تھا۔ واجپئی نہ صرف کھلے دل کا بلکہ تجربے سے وہ کھلی سیاست کا آدمی تھا۔ وزیر اعظم کو، واجپئی کو اپنے خیالات تھے، مگر وہ سیاست دانوں کے ساتھ، حزب اختلاف کے ساتھ لڑتے جھگڑتے نہیں تھے، وہ اپنی دھونس نہیں بٹھانا چاہتے تھے۔ اسی لیے میں نے بھی اپنی تقریر میں ان کو 99 میں کہا، آئی لو یور فیس، یور پرائم منسٹر، یور گولوالکر، یو ایکسیپٹ گولوالکر ایز یور لیڈر، آئی ڈس ایگری ود یو، because Golwalkar never considered Muslims to be Indians. So I differ with you. But overall, your politics, I agree with that, because you want India to be great. You want India to be democratic. You want Indian constitutional life to get strengthened. I agree with you on those propositions. It is therefore
when the government fell, Lalu Prasad stood on his seat and said, "So Sahab ki jai ho," because government had ultimately fallen for one vote. And Lok Sabha gave me the credit that it was your vote. और लोक सभा के गेट पर उस वक़्त कम से कम 200-300 जर्नलिस्ट जमा हो गए. एमपी दूसरे गेट से गए और ये गेट मेरे पास रहा. और मैंने उस वक़्त कहा कि फारूक अब्दुल्ला साहब को कुछ परेशानी होगी अपने फर्जंद की, लेकिन मेरे साथ लड़ने का जो बहाना उसने किया वो गलत है. अगर वो मुझसे पूछता तो वो सब कुछ हासिल करता. मैं उमर अब्दुल्ला के रास्ते में हाइल नहीं होता. मैं 7 बार पार्लियामेंट में रहा हूँ, 4 बार लोकसभा, 3 बार राज्यसभा. आई हैड सीन पार्लियामेंट you see from top to bottom. I wanted to come back and be with people, walk with them in snow and rain and all that, be with them. So I was that day busy with politics. Today I am also busy with politics. I have expressed my ideas at all points of time. I am with the people of Jammu and Kashmir, particularly people of Kashmir. But was it your dislike for BJP, or you were not happy with the way NDA was running? See, it was essentially my disagreement with Farooq Saab. I should have supported the proposition that Umar should rise to the occasion, Umar should be cabinet minister. I am not narrow inside. And Umar also somehow knew it. But it was a bad politics played by Dr. Farooq that time. And I proved my mettle before the bar of the people in India. And it is why the front gate was opened that day only for me, not for MPs. MPs went out from other gates. But the front gate, gate number 1, because when you enter, there is a Rajya Sabha, Lok Sabha notice office, then you go to Central Hall. This gate got closed for me, and there were 300 to 400 journalists. I was told recently by people who are learned people, who have seen Parliament. Parliament gate was never crowded, ever, except on that day when I had cast the vote. तो सो सब क्या चाहते थे फारूक अब्दुल्ला साहब आपसे या बीजेपी सरकार से, एनडीए सरकार के? फारूक साहब की परेशानी ये होगी कि उमर साहब आगे बढ़े. मैं उनको मदद करता उसमें, but he is not given to consultation. Sorry to interrupt you, sir, but मैं रास्ता दिखाता. तो so sab, do you mean Farooq Saab saw you as a threat then? Certainly, see, he committed a mistake, rather a blunder. And that time, the political class led by Farooq Saab, I defeated them. Because it was my one vote, that was decisive, and Lok Sabha got dissolved with one vote. It is a feather in my cap. It will remain a feather in the cap of Kashmiris all the time, for all times to come. Because after all, I am a Kashmiri, I belong to the Samaj. I remembered people of Kashmir who had elected me for Lok Sabha. So I honored them through my vote. It is for them. I told the press that time that people of Jammu and Kashmir are with me. Now you will say they didn't rise. It happens. It's a mainstream party. They have cadres. And I never said the lakhs of people will assemble and they will greet me. But I said I will prove. Ask any shopkeeper, they will tell you, Soz ne theek kiya, us waqt kiya. The public opinion, the peasants, the Raj Mazdoor, the other Mazdoor, labor class, shopkeeper, students, teachers, government servants, non-government servants, every Kashmiri, every person of Jammu and Kashmir knows that I cast my vote for the honor of the people of Jammu and Kashmir, particularly people of Kashmir. So साहब, जब 1999 में वाजपेयी सरकार की सरकार गिरी आपके एक वोट से, उसके बाद एनसी ने आपको एक्सपल किया, तो कहीं आपको वो दुख हुआ कि इस पार्टी को मैंने बहुत कुछ दिया पर शायद इसकी लीडरशिप ने मुझे वो कदर नहीं की, मुझे वो वैल्यू नहीं दिया?
See, unfortunately, Dr. Farooq Abdullah never understood that point of time, the importance of point of time. So he saw, so he got into a rage, did not apply his mind properly, and sent me out of the party. Matlab, he terminated my membership. But how could he do it? I had become a hero. And I proved to him after leaving National Conference, or I was thrown out of National Conference, Dr. Farooq Abdullah. From that day onwards, thrice I went to the Parliament of India. So, 4 times to Lok Sabha, 3 times to Rajya Sabha. I am counted among senior most members of Parliament who made a mark and who gained seniority of so many terms. Sulaiman Seth was 9 terms or 10 terms, or Somnath Chatterjee. Perhaps Somnath Chatterjee and myself were 7 termers. I am being counted now with the most senior members of Parliament who stayed quite a long time in Parliament. 7 terms for me. That's a brilliant record. I feel very much satisfied for my achievement. So, if Dr. Farooq did it, he must be feeling sorry. I think Umar expressed his ideas properly. So you mean Umar is a better leader than Farooq Abdullah? No, I will not compare the two. Dr. Farooq has been in politics and he has own, you say, positive and negative points. Umar has now been quite along for politics. He has also positive and negatives. So let them enjoy these characteristics in their character. I don't grudge that. I don't keep any misery in my mind. I sleep well because I don't have enemies. I don't recognize my enemies in my life. When I talk to people, I talk out of the depth of my heart. So it's quite an ease in my mind. So, sir, do you have any regrets from your political journey, from your political life? No, I have enjoyed politics because the romance of talking to people is a great wealth that you can get in politics. Somebody comes to my gate, I send my domestic aide, who's there? He will say, 2 people, 3 people, I call them here. Normally I travel to my gate because I will talk to them, understand their difficulty. If they want a letter, then I have to get inside and give dictation. That very time I give them a letter. And this is always typed. So, So I solve the problem. I respond to that very warmly because politics is an instrument of what you call service to the people. so, sir, when you say that you are a problem solver, you solve problems. You had a very serious problem in 1999 when your daughter was abducted. How was that week? How terrifying was that week while you were an MP and your daughter was abducted? I must tell you that not only the political class in Delhi, irrespective of party affiliation, stood with me. But here, the people of Jammu and Kashmir, particularly the people of Kashmir, stood with me. I came here in Tulsibag residence. There were days when there was no space for people who visited me. Even in Delhi, I remember when I went after that vote to my home at Tugluk Road, Sheila Dixit, the chief minister of Delhi, came and she had no, her kursi, if her chair was called and it was placed near the door. That, you see, because the drawing room, the bedrooms, everything, and the lawns were occupied by people who visited me that day. But how difficult was it for a father? Did you break down? See, that time, see, it was very difficult, but since whole of Kashmir stood with me, J&K police also, got involved emotionally that they must locate. And I must give credit to those abductors.
they had treated Nahid very properly. اور اس نے جو بیان دیا وہ 5 لوگ اخوان کے تھے، کیا تھے انہوں نے اس کے لیے 2 لڑکیاں ساتھ رکھی اور اس کو بتایا آپ ہماری سسٹر ہیں، آپ کو تکلیف نہیں پہنچے گی، صرف گھر سے دور رہوگی، کوآپریٹ کرو، شی واز کرائنگ بٹ دے ٹولڈ ہر ناٹ ٹو کرائی اینڈ 2 گرلز سروڈ ہر. ان کا بیان بھی آیا. ایک کتاب ہے وہ یہاں ایک لیڈی نے لکھی ہے، مجھے وہ بھول گیا، اس واقعے کو کتابی صورت دے دی ایک لیڈی نے. یہاں یہ جو ہے نا آپ کا آلوچہ باغ، یہاں کی لڑکی ہے، اس نے کتاب لکھی اور مجھے بڑا افسوس ہے، مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، ناہید کے نام سے کتاب لکھی گئی. آئی مسٹ کیپ دیٹ آلویز ود می. اور اس نے آلوچہ باغ کی لڑکیوں نے کمال کیا، اس کو سہارا دیا، اس کے ساتھ رہی. اور اس کے بعد ناہید نے جو بیان دیا ہے وہ بڑا شاندار بیان ہے کہ انہوں نے کس طرح سے یعنی انہوں نے پروو کر دیا کہ وہ ٹیررسٹ نہیں تھے، وہ they were involved in the rumors of fighting their battle in a different way. So what lies ahead for Sosaab now? Sosaab کی راہ دیکھیے، I have not ceased to be a politician. Politics for me is a tool, instrument through which you can serve the people, solve their problems. It is why on my gate every day somebody will be there. Somebody, it may be 1 or 2 people. Somebody, it may be a dozen people there. I go to them, call them in, make them sit, and then write letters, you see, telephone people wherever they go to. Every day is a day of activity. And I can show you the filed office copies of letters that I write. Even now, whatever social matters are there, I intervene in the sense that nobody, I dare say it, nobody from my gate goes empty-handed. Thank you so much, Sosaab, for All the speaking to best. us. In Srinagar, for One India, Izhar Ali.